Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaum yaumus sabt 8 November 2025 bertepatan dengan 17 Jumadal Ula 1447 Hijriah. Kita lanjutkan kajian ba'da salatil asr di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, dari kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari yang mana masih dalam kitab Al-Iman. Dan berkata Al-Imam Al-Bukhari, babu ziyadatil iman wa nuqsanihi, bab tentang iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Maka setelah pembahasan yang lalu membantah dari kelompok Al-Murji'ah bahwa iman itu bukan hanya penetapan di dalam hati, tetapi iman itu dengan amal-amal yang soleh. Maka akhirnya disebutkanlah dari hadis-hadis tentang amal-amal yang soleh, dan ditutup dengan pembahasan kita kemarin bahwa Allah sangat mencintai amal-amal soleh, adwamuha walau qil, temporary walau qil, and maybe just little bit, but temporary, but continuity. So now talking about rad ala al-murji'ah min bab al-iman yazid wa yanqus. Al-murji'ah yaqulun al-iman la yazid wa la yanqus. Fir'aun mu'min billah li'anna huwa aqarra fi qalbihi iman. Asy-syaitan mu'min billah. So Fir'aun and syaitan yu'min billahi bisabab yukiru billahi jalla wa ala. Maka mereka mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman hanya satu kesatuan. Maka akhirnya dari ucapan yang salah ini, mereka mengatakan semua orang yang beriman, all the people, all the Muslim believer, his iman is same. Iman Abu Bakar and our iman is same. Iman Abu Bakar and iman the Muslim, corruption, make zina, is same. Because al-iman not more and not less. So this the Murji'ah said. Ahlus Sunnah, no. Iman Abu Bakar higher than us. And iman Az-Zani, As-Sarik, imannya pencuri, koruptor, dan yang lainnya berbeda dengan iman orang-orang yang soleh. So Al-Bukhari said, babu ziyadatul iman wa nuqsanuh. So chapter faith increases and decreases. Kemudian beristidlal dengan ayat-ayat dari Al-Quran. Wa qaulillahi ta'ala wa zidnahum huda. Maka kami menambahkan kepada mereka hidayah dari kami. Maka ditambah keimanan. Wa yazdada alladziina aamanu iimana.
dan bertambahlah orang-orang yang beriman keimanannya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka pada hari ini kami menyempurnakan agamamu, keimanan kalian. Fa idza taraka syai'an minal kamal fa huwa naqis, maka jika iman itu sempurna, alhamdulillah. Maka jika tidak sempurna berarti berkurang. Itulah keadaan iman. Sehingga lawan dari kelompok al-murji'ah adalah khawarij. Khawarij mengatakan seseorang jika melaksanakan dosa besar, someone if have the bigger sins and dying, so kafir. Why kafir? Because not have iman. Contradiction with al-murji'ah. So al-murji'ah, iman still have until you have sins, so the iman is full. Al-khawarij, iman is nothing when you have big sins and you die, so you kafir. Ahlus sunnah, no. So like Muslim now, not pray, lazy, not fasting, lazy, and not pray jamaah, lazy. So we said still Muslim, still mu'min, but mu'min less iman. Maka kita masih mengatakan bahwa dia Muslim, tetapi Muslim yang imannya sedikit. Where is the dalil? Dalil before hadis Abi Dzar. When Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu az-zani hina yazni, la yasruku, la yu'minu as-sariqu hina yasruku. Maka dikatakan tidak beriman seseorang di saat mencuri, tidak beriman di saat seseorang berzina. Maksudnya bagaimana tidak beriman? Tidak full keimanannya. Maka keimanannya hanya sedikit turun. Itu makna dari hadis Abi Dzar yang telah kita lewati dan banyak dari hadis-hadis yang lain. Maka Ahlus Sunnah menetapkan al-iman yazid wa yanqus. Al-iman, faith, increases and decreases. Increases with amal soleh, decreases with the sins. Maka bertambah dengan ketaatan kepada Allah, terus naik imannya. Melaksanakan salat 5 waktu, we pray, we learning, studying ilmu, and we recitation Al-Quran, and we fasting every day like this, so our faith is increases. So some Muslim not praying jamaah, not reading Al-Quran, and make the big sins, corruption, so increase his iman. So where is the dalil? The Al-Quran. We said now, wazidnahum huda wa yazdada alladhina amanu imana. Al-yawma akmaltu lakum dinakum ay imanakum. Wal hadith, haddatsana Muslim ibnu Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Qala Abu Abdullah qala aban haddatsana Qatadah haddatsana Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam min imanin makan min khairin. Diganti min khairin huna dengan
waznu sya'iratin min imanin. Itu maknanya. So this hadith, barakallahu fikum, the first is we're talking about chain. We're talking about sanad. So Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ibrahim, this is the Sheikh Al-Bukhari, Muslim Ibnu Ibrahim Al-Farahidi Ash-Shami, Al-Farahidi from Sham, from Syria now, and he is dying in Basrah. Idan Ash-Shami Al-Basri, wa huwa fi sigar at-tasi'ah, and he in the grade of the 9. The meaning is the smallest itba at-tabi'i, like who's, like Imam Ash-Shafi'i, the smallest of the itba at-tabi'i in the 9, like Yazid ibn Harun, like Abdurrazzaq ibn Hammam As-San'ani, like Waqi' ibn al-Jarrah. Maka ini tingkatan dia di tabaqah yang ke-9, dan dia dalam keadaan di atas derajat siqah. Maka Ibnu Hibban menyebutkan di kitabnya As-Siqat, kana minal mutkinin, dan kalimat ini kana minal mutkinin mempunyai perbedaan dengan lafaz-lafaz yang lain, di mana dia mutasahil di dalam pensikohan, hanya sekedar memasukkan fulan di kitabnya As-Siqat. Namun jika dia mentaklik kana minal mutkinin, menunjukkan bahwa bukan tasahulnya Ibnu Hibban, dan di sini menunjukkan bahwa dia benar-benar mentausik. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad, kana thiqatun katsirul hadis. Dan begitupun Yahya ibnu Ma'in, dan ini yang menjadi pendalilan bahwa dia di atas derajat thiqah. Qala thiqatun ma'mun. So this dalil he is imam. Ibnu Ma'in said thiqatun ma'mun. Fahada huwa Muslim Ibnu Ibrahim Al-Farahidi. Summa yarwi an Hisham. Man Hisham? Hisham Ad-Dustuwa'i. Hisham Ibni Abi Abdillah. Hisham Ibni Abi Abdillah Ad-Dustuwa'i. Min aina Ad-Dustuwa'i? Al-Basri. Idan kilahuma min Basrah. Wa Hisham fi tabaqah as-sabi'ah. Hisham Ibni Abdillah Ad-Dustuwa'i in the grade of the 7. So the meaning is he is the bigger of the itba'ut tabi'i, like Imam Malik, Imam Ibnu Abi Dhi'ib yang kita pelajari tadi, juga Ma'mar Ibnu Rashid, Al-Auza'i, Abdurrahman Ibnu Amr, dan yang lainnya. Maka Hisham Ad-Dustuwa'i tadi Al-Basri, dia min kibar dari itba'ut tabi'in, dan dia juga imam di atas derajat siqah. Maka telah disiqahkan oleh banyak dari para ulama, seperti dari para ulama yang mensiqahkannya adalah Imam Ahmad, bahwa dia adalah asbat, lebih kuat hafalannya. Ma'aron nas yaruna an ahadin asbat minhu.
Berkata Imam Ahmad, aku tidak mendapati seseorang yang hafalannya lebih kuat daripada dia. Dan berkata Al-Bazzar, Ad-Dustuwai ahfad min Abi Bilal. Dan ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat sikohnya manusia yang lain. Dan Ali Ibnul Madini mengatakan Hisham Ad-Dustuwai sabtun. So the word sabtun is higher than sikoh. So Hisham Ad-Dustuwai sabtun. Wa qala Muhammad ibn Sa'ad kana thiqatun sabtan fil hadis. Wa Waqi' ibn Jarrah mengatakan Hisham kana sabtan. Maka Waqi' ibn Jarrah pun memujinya. Dia dulu sangat kukuh hafalannya. Kemudian meriwayatkan dari Qatadah. Wa Qatadah ma'ruf, Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi imam muhaddis walakinnahu mudallis. An Anas. So Qatadah is very strong from his teacher Anas ibnu Malik. So riwayat Qatadah very strong from Anas min asbatin nas, dari Anas. So this hadith sahih in Sahih Al-Bukhari. All in the chain is Imam. Muslim ibn Ibrahim Al-Farahidi Imam. Hisham Ad-Dustuwai Imam. Qatadah ibn Di'amah Imam. Anas ibn Malik Sahabi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. So narrated Anas ibn Malik, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever said none has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good faith equal to the weight of a barley grain will be taken out of hell. Same lafaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Anyone say la ilaha illallah, the meaning what? He is Muslim. He is have faith, but in the hellfire. So Nabi Muhammad SAW said, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. This guy say la ilaha illallah and in the hellfire. So this point, this guy is very weak his iman. He Muslim, say la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, but maybe he killing people, make gibah, namimah, corruption, maybe make zina, maybe eating from the haram like riba and the other. So Muslim, yes, and maybe he pray, but he have the bigger of the sins and never taubah to Allah maybe. So after this, in the hellfire. Hada huwa dalil. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. So Nabi explain here, he have small iman like habbatu sauda, the black seed, small. So this is the point about maybe some Muslim, they don't have the good deeds, only Islam, so he down to the hellfire because big sin and because
not do good deed. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa iman orang-orang yang diceritakan di sini sangatlah kecil. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka. Dan di hatinya ada satu biji yang kecil dari keimanan. Min khairin, in the other riwayah, in riwayah Aban an Qatadah, min imanin. So he have iman, but small iman, very little bit. So this the point. Some Muslim have small iman, going to the hellfire because his iman is very small. So this the point now. For Ahlus Sunnah, iman is increase and decrease. Increase with the ta'ah. Maka iman itu bertambah terus sampai dia tidak berhak masuk api neraka. Karena amal-amalnya banyak. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Maka barang siapa yang timbangannya berat dan imannya berat, maka dia akan dimasukkan surga. Maka tidak pantas untuk masuk kepada api neraka di dalam hadis ini, karena imannya kuat. Maka inilah pendalilan bahwa Ahlus Sunnah menetapkan iman bertambah. Dan di sini menjadi pendalilan di dalam hadis ini, the less of the iman until this guy in the hellfire. So this dalil decreases of the iman. Maybe some Muslim just asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Only I is Muslim, but not pray jamaah, not fasting, and the others. So the hadith point for us, al-iman decrease with not obey and with the bigger sins, and maybe he have too much sins but not forgiven from Allah. So this is the point. Al-iman is the last. So now this hadith, Rad ala al-murji'ah and Rad ala al-khawarij. Rad ala al-murji'ah say iman not less, still like something still, not increase, not decrease. This wrong. Why? Now they in the hellfire, Muslim, but small iman, don't have anything about good deeds, not obey to Allah, and make the bigger sin. Ini lafaz yang menunjukkan iman itu berkurang dan membantah al-murji'ah. Al-murji'ah mengatakan bahwa iman itu tidak berkurang, dia satu solid, kesatuan. Nah, kalau begitu bagaimana dikabarkan? Disebutkan they all in the hellfire. And after this Nabi Muhammad SAW say, fi qalbihi wazli burratin, in his heart just small from the iman, like the black seed, seperti habatus sauda yang kecil. Maka di sini menunjukkan orang ini dalam keadaan imannya sedikit. So this rad ala al-murji'ah. This the first. And the second, rad ala al-khawarij, where al-khawarij say Muslim have good sins, kafir, khalidan finnar. So forever in the hellfire, and in this world kafir, not Muslim. So now this hadith, how they still Muslim, still have iman, and Nabi Muhammad SAW said
yakhruju minan nar. Hijrah from the hellfire to the paradise. Because what? Because his iman is small. So this rod alal khawarij. Al khawarij say forever in hell. Kafir, whose Muslim have iman small or like nothing in the hellfire. So now this hadith rad ala al khawarij. Why rad ala al khawarij? Because Nabi Muhammad SAW say will be going to the paradise, and al khawarij say forever in hellfire. Allahumma musta'an. Maka hadis ini hadis yang sangat penting. This hadis very important untuk permasalahan iman itu bertambah dan berkurang. About faith is increases and decreases. Maka sekarang kita mendengar dari ikhwah untuk mentasmi al-Qur'an.